Veliki pozdrav škorpioni, dobrodošli na svoju vikend prognozu, odnosno tko će se javiti, tko će se odjaviti ovog vikenda. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku škorpiona ili im je tu mjesec Venera podznak. Kroz voćeri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Ok, imamo mistični palet tarot, dobili smo ga od naše Dijane. I to je to. Ajmo saznati. Od četvrtka noć do utorka ujutro što škorpioni mogu očekivati, tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Dvojka mačeva, 3 pentakla, karta pravde, 9 mačeva, as mačeva, 6 mačeva, koja teška energija, mjesec, 2 kope, budala, čarobnjak. Ok, imate slično kao blizanci vrag, imate slično kao blizanci novi početak koji još ne vidite i imate slično kao vodenjaci, bijela magija, crna magija, bilo koja magija, nekakvo mađijanje, vrag i čarobnjak, to je uvijek nekakav negativan kontekst. Ali isto tako imate početak, vrlo zbunjujući. Sad šta je ovo? Sad, da li su ovo situacije gdje je netko nekome lagao da bi došao do nečega? Da li ovo znači da netko nije znao riješiti problem, onda je otišao tamo gdje problema nema, pa mu je to prisjelo. Ali uglavnom, vezano za ovaj vikend, ovo je vrlo teška energija. Ovo je mjesečna ili godišnja ili možda energija desetljeća. Ovo je ono tema nakon budale čarobnjak, znači nakon nulte karte ide prva karta, a to je čarobnjak. I nakon toga imamo vraga. Znači vražji početak, vražja posla. Vražji početak i znači vražja posla. I sad tu je nekakav teret s kojim se vi morate očito nositi, ili ako ste kroz voćer i tako dalje, možda se oni moraju nositi s time. Ali oni ili vi ne znate kako se s time nositi, radi karte pravde koja je slijepa i dvojke mačeva koja ne može dati energetski da pravda zauzme svoju ulogu. I onda imamo kao 6 mačeva, idem prema mirnim vodama. I zato me ovo asocira jako da netko možda nije znao riješiti problem i onda je otišao tamo gdje problema nema. To je jako često u ljubavnim trokutima, u preljubima, u nekakvim situacijama gdje ljudi ne znaju riješiti problem i onda ga riješe mambo jumbo i to im se nekako obije u glavu. Znači, netko je možda zabrao kraći put umjesto dužice i prisjelo mu je. Međutim, postoji nekakav impuls za suradnjom i postoji impuls za komunikacijom. I ja mislim da će do ove komunikacije doći na ovaj ili onaj način, kao da će do ove komunikacije doći. Ok, da vidimo zašto je ovo ovako ezoterično i negativno, zašto je ovo ovakav mambo jumbo, budala, čarobnjak, vrag. Imamo 3 štapa, kolo sreće, papa. Ovo može biti nekakva neraskidiva veza, može biti brak, može biti da je nekome nekakav savez prisjeo. I kolo sreće, 3 štapa, nešto planiraš ali preuzme život, nešto planiraš ali preuzme to karmičko kolo. Ono što je jako zanimljivo, karta karmičkog kola ima karte budale, znači da ste vi još uvijek u ciklusu. Znači vi ste možda mislili prije da ste vi završili nekakav ciklus i to gotovo, međutim taj ciklus gotov nije.
A ako ste nešto kemijali, ako ste nešto manipulirali, sjećam se jedne žene koja je pogledala numerologiju za mog bivšeg muža, kad smo mi već razvili i tako dalje, onda ona rekla, bogec, on uvijek nešto misli kao da je najpametniji i onda sve mu se sjebe. I ja kažem, opisala si ga, on uvijek misli da je nešto jako pametno se sjetio i onda mu se to obije o glavu. Tako da, možda ste se recimo nečega pametnog sjetili, ali vam se to obilo o glavu i sad morate izdurati i izdržati to karmičko kolo i tu je karta pape, to nije znači rimski papa, to je tarot papa koji govori o savezu, o ugovoru i da tako lako sad ne možeš izaći van. Da vidimo konačan ishod. U konačnom ishodu imamo 8 štapova. Vi želite ovu komunikaciju pošto poto i kartu suda. Malo prije vam stoji na putu pravda, ovdje vam stoji sud. Komunikacija je nedodirljiva. Znači koliko god da vi možda hoćete nekakvu promjenu, nemate još 21, znači još malo, pa je kraj ciklusa, ali možda nakon kraja ciklusa možete otvoriti komunikaciju, prije ne, tako nekako mi se čini, ili možda morate prvo dovršiti jedan posao pa započeti idući, možda se bavite umjetnošću, umjetnici i kreativci su uvijek pozvani kao da dovrše 10 otvorenih poslova, a onda započnu novih 20. Da vidimo konačan ishod za škorpione. Evo ga. Karta svijeta, dočekat ćete. Znači, dočekat ćete da budala uputi taj posljednji pogled. Ovdje je to jako lijepo objašnjeno. Karta budale već ima ovaj prizor. Znači, karta budale već ima prizor, jedino je psić okrenuo glavicu. Budala se znači ne osvrće. Moguće je da znate kako ovo riješiti. Znači, moguće da znate kako ovo riješiti. Moguće znate ovo kako riješiti i gdje mi je kolo sreće. U kolu sreće znači imamo kartu budale i kartu svijeta, a vi ste dobili sad kartu svijeta. Znači, taj closure koji trebate, on je tu negdje u najavi i ovo može biti jedan veliki kraj. Ja ne bih rekla da je smrtni slučaj, jer za smrtni slučaj bih trebala dobiti recimo i kartu smrti i tako dalje, ali ovo može biti da želite ili reaktivirati nekakav ugovor, ili vratiti nekakav ugovor, ili izaći iz nečeg. Ovo je nešto što je znači nepodnošljivo. Dobro, koji je savjet? Karta zvijezde i 10 kopa. Ali vi škorpioni imate sve. Znači, šta biste vi htjeli sad tu, kruha preko pogača? Znači, vi ovdje imate sve. Znači, davnih dana škorpion je poželio želju i ta se želja ostvarila. I imate potpuno vi imate sve. Znači, vi imate cijelo obiteljsko stablo znači, vi imate sve, ili to može biti onaj dio, zato ovdje imamo tog vraga i čarobnjaka, oprezno sa željama, oprezno sa manifestacijama, mogli bi se ostvariti. Znači, može vam se to desilo i može vam se to dešava, ali isto tako, ako imamo čarobnjaka i vraga, nemojte zaboraviti da tko potpisuje ugovor sa vragom, neka se ne čudi kad vrag dođe po njega. To može biti bilo koja tema. Znači, ne mora biti sad mambo džambo i idem staviti, ne znam, njegovu kosu u čarapu ili gdje se to već stavi pa u mikrovalnu ili kasnije odnijeti mikrovalnu u smeće. Ali tko potpisuje ugovor sa vragom, neka se ne čudi kad vrag dođe po njega. To je to. Ok. Hvala škorpioni i pa.